ngasina wananyasi awazi wa hatu marais wa daula na vice president na maguverneur na wandu ikao wote wa siasa walengwa mateka wandu wao hata leo kwa tiba judgment itoka yonsi ngo wadhulumi hao awenge sisi karna kwa jua dora rawa hunu haurimane hula sha itoka hujawano mufti njero medua Mwenyezi Mungu yawa towe wanu malawalio haraka inshallah shaka wati siasa itoka yonsi zaribi hawa awenge ngamkao ni mishile marahaba wananyasi kao wazee watu wa haja kwa leo surtout haku nga wananyasi kao wafanya déplacement wala wananzinisi au ngema mshomara bishikao sha embao ya jua ya lonis ikao ekazi nongozio zifanyishiha Mwenyezi Mungu nao hawatina udiwa za haku mwanama shangama mwenenda holimi sambawana shabaishe leo mwananasi zikilera sitekeleza sheyo ketina ani hazipia sha ibidi lazima na mimi wamedaduka ya ngabisoma haba mwananyasi shangama hizo wafanya warifanyilia silioba shahaida isaya ngasuda hunu hata baba wa hali yao sijua singatongona nao aunge yogo fundi babyo lazima dushukuria ukaya ukaileo yino karito hunda mapesa rijeli wa jirisa lino jeri fanyizi nongo zinu shaha unukaya zinu nongo za msadi nongo za dua za umbelo wananyasi haritolea lidaholino ranzi juzi ngasivano juma kanti na mahadisi na hizo aunge ngarushuma haku tsona mpaka mwananyasi mshangama ngaranzo dua au funde usiku toka unaijalie salino wayo idorengwa wakomori wado ona kai mwananyasi mkomori lonelida holinu wado huja rijeri sekilana harmezi nongozinu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hodi wa mzee wangu, mzee wa atu si wana wahe Komoro, mzee dhamana wahe dini ya hatu hunu Ulaya, fundi watu mufti al-akbar ngebanu wakati na unuo ngamwene unahaba ukaya haina namna itoka yonsi haina dua ikaungu iwono weche yende mbujo tamani yedua ikaunde johombie wa waislamu wakati ulo unu norika ungo harmazingo khususan Abdullah Muhammad Sambi yebtujua hata zinumbilira amba na doso la mtume Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad yende zela kile zobuwe dua yende shana jitahidi kaja ana kama jana maile kiasi ajoshi eni ajabano haikoza chanongo nafanyeze nongo ya Mungu garigabiliyo mahamili ranze raisi mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi atulashibani harbe pirizo waju wade umzifiri hatejehone lelo ya serikali kwa tumruhusu yaenda ya unatabibu ili yaunde namne kaungu joshinda ya hunde zihiro huwa de kaunga ngeni wo haka raisi wahe Komoro haka dhamana wahe nsi hatu harmamida minji wakati kao wenji warende hama raisi warende hama dhamana wahe nsi hawanza Mungu ne haide kao hairenge haiyonesa wa Komoro hawansi pia huwadi kaundo ware mera isi mzamani hazila tabu kaungazire mao wandu kao karisu jua warendeje no watilo haramaze pirizo mbali na mbali za hayensi mfano Gouverneur Salami nano wasaya wananya hau wakaribu hau wandu kao watsorengwa watulwa shibani batina sharti batina ndongo itoka yonsi hateje honde lelo kabati mahakama ikao yonesa ishatsonge mdo yafungwa ya parti jua homjini Marseille yetara himonse hau mwezi wa Mars watanganyi hauomba dua wanruanu onsi pia Mungu ya wahufirlie zekweli zibenuhe uharimwa yemiyo ya wanadamu ikao ngwadhulumu wa wenji madhamana ikao kwatina wahamba kwatina wafanya ikati ndo tokaya waka madhamana hau wawandu ikao wona haiba wujulihaniha wo utanganya wenji uharimwensi hatu ya partijua itanganyiha hauomba dua bomgwa hibenza Mungu yakhufirliye raisi mzamani ne gouverneur mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi na Dr. Salami Abdou ikamde gouverneur wa hesheti wa Shanswani yarengwa yafungwa bahe batso sharti
vatsoma hakama ya jula hatu siku lelo yino ya parti jua watsanganiha haomba dua haina Islamu haina mndu ikao ngudhulumu haina mndu ikao gutabishwa bure haina mndu ikao haulwaya bure haina mndu ikao hawohaza haki za hahe bure Mungu ya mhofirliye ya jirbehe zekweli uharimai miyo ya ho wanadamu أن تفتح لنا بكل خير أن تجعلنا من أهل الخير أن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير تحفظنا في ديننا وأنفسنا أبنائنا وبناتنا إخواننا أخواتنا محبينا تحفظنا من كل مهنة وشدة وبؤس وسير وضيق إنك ولي كل خير ومعطي كل خير وتفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياه وإياهن يا رب العالمين. آمين آمين آمين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا ثم اجعلنا وإياهم وإياهن في كنفك وأمانك وجوارك وحسنك ورعايتك كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وأعطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الآخرة والمعاد إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن عابنا فيك ولمن أعذرنا فيك وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عنهم اللهم فرج عنهم اللهم فرج عنهم اللهم فرج عنهم اللهم سلمهم من الآفات والآهات يا رب العالمين. اللهم يا سابق الغوث ويا سميع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اللهم أنت أعلم بهم منا يا رب العالمين ففرج عنهم يا رب العالمين. اللهم فرج كربتهم اللهم فرج كربتهم اللهم فرج كربتهم اللهم فرج كربتهم. اللهم إنا نسألك بأنك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تفرج عنهم يا رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اصرف عنهم السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كويس وكمان نقول سامعنا وانا إخلاص. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مونتي قبل كل شيء كان تدرس المرحبا وان ورفقي راين yaombea mwananyasi yende mafupi ya Kiislamu. Bili tikanza tena shukurie shimeji wangu Alhaji Mshangama ikawa lazima ende hivi kwa mwashio sasa zama. Mashaallah. Barakallahu fika. Wafaka al-ismu al-musamma weza ambazi ndoba anubaa. Etabaru yifanya ya mjitoleo
yatole dawalini konga duao kando ulivo mapesa mengi ili wando warengesa fulani wafanya baada alitoa wale damu kabata nongoza uomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye vahe ngwanzole funguka yeye ngumombo Mungu ngombezi Islamu Mungu inshallah azana ngozindo ajivana konguna nike ikhlas anabani shura kwa sisi wakomori zaidi ikhlas shotsa nganyari ndira faidishe kabila nyindwaji na bunga sina malabe maraji marafu mema rijojo ambazo ranzao tisao ulanga ruzi wao unuka basi mja joshinda aruze huno maana huno alakulli haya ndo wala wakaamba kaisha zia mwazingozi changama leo na kiwapewa taa chatojeshe leo mitsameo atojeshe leo ni topirusa atojeshe leo ni ndongozi atojeshe leo ni famba atojeshe leo ezisiwa hizo pia zoshinda zizia Mungu sabada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatanga mokizonyinda ajua katira kanzari undo msihiri la meri ya Marseille wanafu arenge garajila wa yule wanike wa Wakomori wae mnyombe mapesa ndono wa Komori njado katiyari ni huzi ya wakaulatiziwa ndasi wakaulatiziwa ndasi no sela bakoroha mu particulier ende yambeka na munde ba idhan haina ba rendo anzari be uso Wakomori kwa tingo tende wende wali badileze njia ashukuru wananyasi waliora pari rais wajusa zengawe za hao waonese mahaba hao waje warengo wakati huno ili riwaombedu wapia wambikao wa harmatabu wakati wale ifungo na mauti ya masawa aunge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawisha mnungi ya mafungo yapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndumuomba Mungu alafu tena nzana ambiwa wananya kaizo mafanya kabula hizo mkafanya shabani yakalazimu zifanywa ndazini yakalazimu zifanywa ndazini haina nongoika zishindo wanadamu zohe si wa Mungu Subhanahu wa Ta'ala dua ino ngetoka na faida kuu inshallah amen ngetobo milango mingi kama amen kazi nongoza zilwa hawamivu wa mndu kutolejeza amen kazi nongoza zilwa hautao ushahidi zenye shahidi ngazopari anara kazi nongoza zilwa haulemevu basi edua ngejo tusowana umuhimu rakanzaramu dokabanava rizesa Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu yawalejeze mio yawanike imani waishele nzima harumambili waishele dini nzima ralaya waishelele babuti maralaya hohuja abonge hizo pia mwanadamu yaujua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfungua emio yae ataraji ekamu hauwamu anabana wando vanu walioendi singa dishozingi sha anakuli hali ekamu wae hauwamu nazane shaleze wando hadi seila ya vira unufaransa wajeti ndogo kabojinshi hadi siya kwenda tabiri alate ngabojinshi wakamda tuka mwanza baso mwana nonge na plasinku ninge na mami njia wende warenge mwana yote siya kwa jina mwishiana wende warenge moto mwana mwishiana nti wamba violewa ni mndu ajijirani wanjeze sababu pia mfanya jao jeli Komoro wafanya oleo leo ni mndu na video ngutonjia ambaye zanzao tungu ambaye zanzao tulanaswa ni mbahuma na weka mndi tulanaswa ni amobeze njema uchamfua onjeli shine wa shinketi bahi wala procureur bada awonwe dossier namna hali ana procureur ngoni swandongo fulani hebi hauwa ranganya de wongu tsone swandongo oshahidinda uno na jamna hazingamanya wala mndu atabe wa mala hinde biwa na utubisiwa hataki ya zamani ta she dossier moya tabwa angalia sijia Mwenyezi Mungu dossier moya tabwa wanga mwanzi weze nombo fulani hivi fulana fanja ijo beshe jishi leo jishi hakim mndu na mzo lailambwa kama kadhuma hili ngwa uhamundu wa jahannam mzima ndio ndovoni na mndu na mzo ngaivenza heze ambi za Mungu na mtume ikaenda uhamna mza hea wa nafsi ya gudoone nsokia
dossier yaye moto evyoja woyadungwa yatundwa nejirani wola yakawadhibiwa yani kwa procureur wanimeni afanya yende yumbiha walate mwana kajaza alwa wala mbwa violewa kajaza alwa shaula mwakinishwa walongo za pangwa zangamize mbasi subhanallah ngaibenza yafanya sindejishi manongo beshondongo shamajmuatu mina sayyiat womsanganimo wandongo zinjimbi za pangwa halafu za sindishiwa mtu mzima abonge yola hambaje ula baada hapo ulamba nekenemba binaso mashara nzile onja kansi na mzee wangu tena subhanallah ranzileo nja kansi na mzee wangu tena abonge una mzino ngonzi ngabo hadithi ya Sayyidina Ali bin Abi Talib ya wangu karamallahu wajha waandwe na msafara wadungana na mndu uende wa uola mbabahe mndu mpweche itwa wawafikiana watsambe nungo baada waja handiso wahoji eni mndu mutsola vaamini ka la kase na Ali akanaki liswa badala ya amini kwa hiyo mndu tsola mamba wallahi ambala ambiwa Paris Sayyidina Ali enda wanyisa ama mafuko apare mzima mwambia kava ni abakinda awesho wana nuhu amba pia zenungo amba hizo kuendire kava zima shea atendea mkaze chononde fulani yafanyalia anjele fukwela sana amangoishia Allahu akbar hiyo waloza deuje yabakinda waweche amba hizo kweli rende za mminja mkome ashatikawe za kaulo hata wababu hawonsi pia yombi hawana wapule zitwa bana wala waambia yako idhan leo ya hukumu ya aina mbuna mzu amambo ranzi uno atejondo vanu pia wa dunia ngabwe hikma ya hembu wae enge na ujuzi wanamza yomoti miongoni mwa ziro wanamza ngabo zenye shahidi ya beshe wazo aizo ndezako eli hauza ndapo abawada siamba zini siamba fulana fanja yewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aizo tijomba lidunge miko ya dua ilivyounda jawabu la haraka kango mane miko ya dua yakamda sai wombo mruka doi variza kabadinge homoenda yeba kweli ndo mzima yote omba dua Mwenyezi Mungu amjibu na wanu wengi wote Tanzania Mwenyezi Mungu amjibu sisi ulawananeze sababu rais wa Tanzania umiaza mbabani kakajampara na ajao shari mpara ni hadu wa basi yinu ni haki ya mrislamu na mrislamu mtumamba unsuru akhaka zaliman au madhluma haina mrislamu yaunda mwananya ulwa mataama yaunda mwananya ulwa mushki yaunda mwananya utabiho yabwe akiyai yeuzia wala udhulumu hawazia yasidhulumu uyadhulumu amge mtangani watu wa Doomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamguna benwe haki ngeba neze nongoza amba kafanja wawafanjao wanojo tsanga labda wambego kadogo sharantika jamba abona rizese Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu aye Subhanahu wa Ta'ala yendi aone njia ya joka nenda jiza ngaibenze ndenzia ijodi jibiza ndenzia ijodi furahisha hatu leke mno haroa salama salimi hawasulu wana dua nje faida sa ekemdunge mwade abunge jo nikaunono kama benga awisahilishe ende angaliwa ngambade anonizo sisi ngasi wara alghaib ngalishia zambajao yambajao katujwa wende wambo katujwa wenjezo katu nezihali zozo mbili zo unda mwanadamu ngambage maskini upamba kenelo mkiniano ado tumanda ubiho shambo wade na wade odo samdu haina banu bonsi pia wade odo samdu haina banu bonsi banu banikao inde place ya funge huje yaombedwa
wala tarme swala ya mfu waja riwaya okanga bumliafa na eti Islamu aundia wala Myahudi alafu ndo mswalia wa moso yakizo iparobira bana kawando paro wende hose Mungu wa mposo ndo mwanzo lendeji mndo akamara alafu swabili ngwendo walinde walivwa wawandu zambe mfuatu ngela ambatsoi ambe watu kaja komelwa wala mzungu wala momosa sona ko wado la mdutsovuda basi wewe wenga kunura tiale ngoduwa watsovura basi wamosondo fa alaba iwa hatu ngebala kaja komelwa banuo imamosa oyi katuga baya mzungu akana no ndina hata Mwenyezi Mungu akomnike bahati au kartujwa baadhi ya wazungu tono banu ende komori au baadhi ya wandu wafo banu ende komori zejanaza zende zitata iyo zibi komori wandu ende wadie mzungu mkomori msujwa vya wandabi hapo nge wandaje wanama kwezi na wazee wangu na wanzani na mabani wangu inde nzie njema haina nongoi kao wamanil ladhi adu wa ahtifu bismihi in kana fadluka an janabika yumna hasha lijudika an tuqannita asiyan alfadlu ajzal wal mawahib awsam wimndio akatawasali namba yebo Mwenyezi Mungu sijoso ni mwamu na lemanza yaweza nshinda unsaidie wewe eka wewe huniharaza kutunjibu yendo vyo kaunika na wensina tamai tundi ya haho wawe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amjabo rijabanu edu hayo inshallah taala jabana ndatimizi hadisem alafu baada hapo wakamndoa ono mtume rukuuni sallallahu alaihi wasallam amakabala wala mwamswadia wala kafiri wala islamu waja watilo arufuba la ya istithna exception yaokaya lana mana ramba Allahumma in kana muhsinan fazidu wa in kana musian fatajawazu an hebo Mwenyezi Mungu ekabano zinulifanya wo imdu ndasi ngemsamie madhambi yayo yonsi pia ilajo wasuli ekawa imdu atsozuba basi yabo ndio ujoza dunga hapo utokozo wasilisha tu ngabo inshallah taala rombo duai besho maraba kama yabo isotena ya wana nyasi onoka emwana nyao ngebanikao mvu zao kana usaidia mahio yao kana usaidia hatema pesa hao kana usaidia waonoka kabati usaidia cho Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala indi haki ya Muislam unsur akhaka dhaliman au madhlum ikanga mfikiri ngemtoka mwambanga rongo dua basi labda wangu watoka wajawa njana ba labda vaja exception babi ya hani au kashando wangu hatu sisi ndio bana ndo azilaziza shamsuda ni Muislamu ya dopara au kana mje banga bodua ya hezi Islam bandi jarmo mbedua rijombe dua watu Salam kwa amdoke salamu zile kama nono ngabwende ngazo mfese krao sasa tawalete wanga wangu beka para mashuli ambaye ni Muhammad kutoka Kaaba ewa azimukataza tusikataza mbele na kuwarete hiyo sababu ya hamu na kuwajao sababu ya wala warejeo sababu ya hamu japoro warenda nayi wanuwajao sababu ya hamu japoro wabamba indu sho warejeo sababu ya hamu ngawandu walo karibu nami watwanza waone msojwe hili wakosana ewali mapesa hao ewa wadhulumu almuradi wandu wao pia roambangu ajaa sababu yangu roambangu atsuja sababu yangu wakati kwezi msujwa ila ya kweli awika ilandi yana shini ngoa chini mbianwa kwezi fundi aunge msujwa ilandi yana shini awika ilandi ya kweli ya proko ya ukwajwari wafikeza sinuanza kwezi zaimsama na weleza hudhuru ya mwana nyazi kwa kazi mimi naijana telefoni Abu Shakir amnoka Abu Shakir yengu zuku akumendo na jana mbedua lola dawa jima oske ingana wo hanzana shanga simanga laga wakamze kutoka Nairobi agamba mangamba hazi jahoni mbaire
endeze ana mazambu kali shawando walone tasbihi ndebano wadingo kai ndika kwa kufanya hazi sha mangamazi dawani mbele alafa Bushakiri ambaye ni mtashi ya umoja rubano somo onti pia na nachezea kama na leo ni 40 ya zijirelio almarala Bushakiri ambaye katendewa nonga mwezi ya zamani kadhalika hazinziro ya hai manabonge kagenda wajoja wado liso asumu pia alafu ya ndo akizero na wando enda vakansi na wando afanja abonge na mkubano huo insha Allah bali wando heroho ne kando gozo ufanywa ni mndu ya mhusu ikawa lazima kiende atende hazitimizi pia awarija aniaba na kushamaraba menji inde nzia ya Muislamu dum alhamdulillah rabbil alamin tunama ila hadithi yangu ya jana ngeni wa leo Mungu awe ngasmana wastara sababu changama wewe ntina kemba na tukazaje kuchangama alafu wala hautimizi yani wanamtozama baba mtimizi Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa Rohamba ekawa dengu mahala wangu kwende kula mahala ekango balaudi yo mduka utamu hija baada Mtume alawa babirima mingi wanuaje hanti ino makole ramaja ukaye mtende mtende baishe umuliongo khatwani shau politize wambavi tena kana mtura ntiulata ruzezi nguzatu bawala badileze nje apia leo wapanisi wanotuko igogoni yote nagio kasamanti ku tikujisa kwa japaro fanya rongo za bure baishe za shanga ko rongo zingu watu ndaba abake kwezi kanisa tuiga waja baada Mtume alawa waja msafara waenda Sham waenda Tanziani waishi akashami ngabo wade opeo kabisa maswahaba ambaka narende basi wa Mungu wao wasawa ba katuenda sina Umar ni abale delegation hauzisema swahaba wa Mtume msondea hadi tamandeni na bajana na ambaye banu ngabo mdo aparisha Mtume ambeze ndongozini kekawa dengo bahanu wandoenda kwa wende manema swahaba wadorenga dalili shaza Mtume sallallahu alaihi wasallam wando atanga balata kwa jaone mndu tihale baada muda walaia swahaba Abdurrahman bin Auf swahaba hoi imani yae mbali shaza loni mndu mwema manamza zae miongoni mwando akauzadi sa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amba ambeza hapo ambati cha Mtume amba ekawa dengo mahala wanduko wende wawengalia ekango banu liyo mduka utawa walaia wandu amanda saba amba firara min qadari la yabunga ritawawe izo Mungu yapanga sena Umar mjibu amba kanga ritawawe izo Mungu yapanga rende izo Mungu yapanga au basi halas katwenda ihora jongamia shangari bakio banu li qadari alafu kwezi ranzija na tizamba yaukanga wa system mbili na mfikiri nde nyangu ndezana yaukarija wakati yaoka zembadezino namna zambao na banyamba mdoto usemi ono basi wanga wazenda ta ze frontiere gizo na atwari gizo kama si atwari liyo hadweze frontiere no atajana premier ministre aza shando mbaki na unavifu renti namna kia tutayila kumdujo enda shulini ahosemi hono baada hapo tena bajamrua mnike mhono baada ahosemi hono alaba ngo ndio watu ikawe ze bizu wangovu mwemba bya maravu labda ino angabe ze bizu sheka mwana nyo laulia utoshe nekauni kamgomo na wanza umsengelea uzi atosheha swa ngena uade ya jonika suanga wena uade wajoko unika alaframbo wako mori la uzeru meustarabu tsa ula ojana majamno rihose sheze nkudi zishishie bahanu shatindo kanga tsango mikrobu oyanda to wakume oyada to amengo mitano emradi jokangamia jarengeja na yale shayonge tokanziro amfikira ilo fasili ekari garde mihono dainu ya hizi sahani
ukamdu ati ni wa mwesa mi arazoke wana nosoti malata ila fanya ndio danger shahidi ni katoa za bimoni angale ngabwanu komzi ngabwanto mafili ngabwango tsara ngabwango ndi rehenda alafu yana tobia nziro swafi ya kikomora profetini yana koyo ni chafu redi ni redunia baada rende baada rikanti riwakili mdu mzima ndio dingo ujusenya meri chinia neza saya olaro amekrobu jana akaubango ejufiru nziani akaunika wanumiko nono sitajile haki amjo dokteri ulopani na onesuwai ni mwanzani wani basi ze metro za pari ngena magari labda takriban matani iti manae mwana mzima tu yasu shange na speciality enda hapo meta bairi parodungana na ilikaunjo metro kaja paro buo mlango wa metro mmoja yobwa he mafunzo simuzisa abagofikiriza mekuza wondo wapani zemekruza wondo wapani wabiroba na mjonzi rondo emini na wewe si hojo hangu ange bano na hifadhiane kama wewe inshallah taala munajeleshe harinu irumishihe baisha mdu fanya ukava haja shanaje nazano bekava haja ngidoja pakule sayo manasi wasayi yonde sajonu ngweze roho hata mgwajori pwende balinu na politize walinu warengamu ndo shamshindani nga mkazo mude nsujoisa haba mwate juese fini emana lo mchonga nziyamwari biteni mana wala baada huku za raisi zindu za ula pia zani waso ya mweso ndio hapa yama mkiunani abona klauji sisi wako marupia ya ramadhani siyo ndio karibu kwa haina dubira mbawa ya dola uze yehulazimu ya kesembalu mana wala waluja nizo wazilo kutuja nizo tena embabilio ngejo hisaraka nekayisa kabati sijojani jungu na tahabu abana mumia hamado wakati wa nabii Allah Yusuf ekausobira bana ya himushaleze nangazila koshora hisimba ulawe henzi baishe 10 baishe jana baishe 20 shamra tidoro ya rambaza ndodo ndosele zola hapa mdoba na hiyo muhenda yani usiku to anze babi atambadori to arma adhabu hii naomba Mungu edwa inite na ike sababu kama bende niombe wandogo zingiro wawadero wahafa wananyasi wala na wasaduziro wafa kabula walo heni wanu pia Mwenyezi Mungu warehemu isaidie noi tena na wanu tena wala mwezi fungo manasi wengi tuara Mwenyezi Mungu wasaidie pia inshallah taala sharenge hikma hiyo yani banaenda hamanga anu nyanza zingizangano hapo ile Ramadhani elilozeni vandu johenda utsoringa babi wandoda oni utsoringa babi undilia utsoringa babi shinji mana wala wadorere atawa samba basi atengano itona wade chilo wadi amba atengano ndio no ange inshallah na mwezi juin yabonu kalifunga Ramadhani yabo kalifunga Ramadhani februari april inshallah taraji inshallah Mwenyezi Mungu nambarikini Mwenyezi Mungu namjazeni khair wana nyasiweze déplacement zao ranzinisi ranzilio ranzipan upande wa mwana sofu wakaonyesha maaba hao wabushiria ka haina ngayo mwaipua wamkaanzisha thawabu wanunje harumu adini na mliko reje harumu adini nguna jalir doju shidiane namna hino kama wabenzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baba wana koridina gari walida. Shukran. Kwezi watukufu hamani namna ikao msidungu na fundi watu mufti wa hatu wakati daunuo gamsa samaha nwakomori mlilungao wakati daunu gamsa samaha nwakomori mlobanu bagambeho message wakati daunuo message yo manani be hao gamwibeho akayamba bahangu fundi wangu ikawe unanza hakuyu mufti wa hatu gebana efumnera kaniyo mwakomori mlobano mbabangu fundi wangu hani parisa uharumwa le joso lamse wa hatu
Muhammad Jafar badani parisa hema habaye hangu naye na utukufu hangu naye nabuyakaya bihumste nabuyakaya haina mabani kao yokazo mlumi ukazabinaye hasibabu ya ukami mwana hahe wa dini chikahuja usoni mwahe holi honge banu chikahuja usoni mwahe holi honge watukufu wanieshi nadu wasi wangu wanisi walomanu naeshi na binao muda wa mahakume no mwecha hema habaya hangu nao na utukufu hangu nao na renga zizomana za wana hao na kawasomese Qur'an ya Mwenyezi Mungu na mtume na tuparo zinabi na tuparo jusiwa zinabi hosoni mwana tengo hilo gamrengo shahidi unubanu hosoni mwa komoro banu nambe ukaya ema kalima yala wa uhanyoni hangu ya mkumbili rakaniyo kwa inu yotsu 8 hasibabu ne makalima ya kifuchari yala wana na mdumdo china ngamta usamaha ni wa komoro mnidunga wakati da unuo ngamta usamaha hosoni mafundi wangu mufti al-akbar ikaunga muamini ukaya imana ya hima ya ndongoza hasibabu ndeze nugo hizo yazishia au yaziona dawa ya jua ukaya kasi ya lingana nami abonge sika huja hoseni mwezi wa jini tukufu zae na utukufu ikao ngomano sikada wa hili nje nitsahe wa komuri samaha basi nugo zile kasi ya lingana nami ima kalima yale kasi ya lingana nami ya roho wanyo nyangu nanga muamini Mwenyezi Mungu kaya zila sifa zangu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanati parisa kweli ya mwa fatwa manani asa Muhammad Jafar rahimahullah inshallah timparisa tsomata katenda mdaulia lekani malangu ndalini ngungu juo kateze darsa zangu mitina wakatozisha katibiribanu tihundu ndabwe telefoni yae tione message hiyo lekani manamwambia fundi mbaye timwambia ukaya lilatibea la hapo lila tibea la hapo majamanda ala udoka ntiwe icheno nabo ajabu njastamini vanunje ishi ya rongowa shwandu akaurongowa nena oti mbaka lila tibea la hapo kwa manene mndu akubalia badiliani mirongo nene mndu yaweba ni haki abungeka mngwa mnike ikhlasu inu na imani ngemgu na mtuaru mwane bea hilo banga wena wandu wenji nanga wana ndongozi nji wafanya ujodo ukatsi nawe na wao wanamwaka urongo mba inna tuyura la ashkali hatakawa wanate zenuni wo ukatsi ne mabani hao kujaparo na njiwa akatsi ne na bundi jamais halafu shikone zenuni mruwa na mwana damu kowe kansi na wana waneni nje mabofanya ranziele bea dalila kazi na kubadila wala wandu ikau washia mipaka ya Mungu washia mipaka ya hoa wazaya ngono wewe watuishia leo wajubi ulao wakulizwa banu ujango tsa msamao soni mwanu abo msamao wakweni ndo choransi lebe ya lila la tulingana nao kama bea menji alingana nao harumo mjuno hana bea mimi atakadewa na manuka atanatumona tabazanja tamadila tibea la hapo ulau ngufu abungo ndo wabunguhe lila tibea la hapo lila amgeni mdoto duhele si wasai kamduke na nongo mduka doli nde mndu ya jana sihe si mwambia raigenda amwengama shabaka uyelewa mantujua msamamba kamtsamba siasa barakallahu fikum sha ndedeba ya hahone mndu afikiria kwa welewa pia nga wandu kwa mambo Mungu niferani javungwe majina hao heze mbiza hao kwa ntitoli mewangu mkudi sha ndedeba hao no wanu alafu Mwenyezi Mungu anaongoweka kwa vitu baraka bafiki na mara nzuri za msoni mwa wanu nguna ugunze mfano mwema juo inshallah amin akramakum Allah marhaba
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utukufu wa Mufti al-Akbar ikao doya ritukuza harimaleda holinu no mhudumu wa heleda holinu yaje ya lite sura eno wananyasi wala harimamiji mbali na mbali yani siliopari no wa Marseille ikawa mjokanga wengi wa tsobanda zila mufti ya hamba shazirongizo bana abenge karitina zinjizo hamba itondo ukaushiana aukani bana madabana waducho nikalifu bolao abenge ntina zinjizo hamba itondo ka guna JD le dalolino amade namna mufti ya lamba Nyezi mgari hunde ekibalalo mudeto wa hale Nyezi mguya mtowe haheri Rilensi tarei Nyezi mgu ajailie Eza toge antu habu Nyezi mgu ya zifungue Ya zitowe uduni Shazive nunone Awewe eni ya zishia Ya ziwone Omanza Mwenyezi Mungu Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya msomo dua wanachama wa parti wa wakansi hao wazima ili ulashawiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Komori, heze daraja matsanganya habanu leo zanda ni lombeshela ni marahaba hojari kusonyi hebanu ritsanganya hebanu rifanye le dalao la lijoka mafaka na fundi watu abangeno wandu kao leo ngwa jihundao shivani ngamina yakinukaya le dalao Mwenyezi Mungu halikubali haukaya tsasiri tsanganya habanu ranzira habile le dalao linu tena mwone za jiri jana haukaya le jua liwala usukwa jana liwala ndo wala wakafikirika ele jua lito kaljatwa abangenda rikarma furaha akali dwala hatu liwala kalndau para hutu akamgwabanze inshallah abange sijopara ele jua kamil heni bahanu kaongasi mwone za virajana mwono kaya wandu pia watsanganyiha sasa leo tena banu ritsanganyiha banu leo izo ndizo fundi president watu ya zanzao sikunde bahati ukaya tionana na fundi ngasina dosmen ile kauli ya nambe uka endambe wananyuho ukaya watimtsambaze parti watikojo tola watikojo sunzusiwa na mtsanganye yarenda naijana ngujorenda ndo leo abange message hiyo sikahanza nje nyambe banu mzishie hizo fundika hazitekeleza abange narikarma furaha akale jolatu litukuha ngarambo mge inshallah litukuhe ekemgwa benze nanda abufundi watu na Dr. Salami no wamdunga yabo pia wajo fungula wajo tola harma zifungo walio abange ngambesholo marahaba ne eselili ya Marseille ya kaupanga ile dalaulini nezi jitihadi wa zitekeleza nezi juhudi alhamdulillah ile dalao li jisa lijaya ni mavuna au kema vuna na bakaufundi ngujotola haraka banu mavuna nda nura ratsanganya banu ni veshile maraba seluli ya Yanis au kaya sawa nura nzi takriban nsihumbili wajonga banu ngari veshile maraba na Lyon na Paris na Strasbourg pia ngobanu shanga mjoma halani walio shezeroho ngizo banu abange ngampara eze seluli pia kamili ngamwana ule picha linu vice president songeban mbusu pia ngasiban ritsanganyi hanisi tawa singa siban abange ndamwanele picha linu kaya sari zungua parti hatu yala masahiri kaya yalawa wala kofikari Marseille rivuruza masahiri ritambaziro sasa ngasibanu nasi kana uparo kubali ritambaze eshamasha hatu no mkonti wa hatu hunu Marseille
au ka Marseille wahinde mzadzende mbaba wa heparti jua abo ngamjauka ya ka Marseille hawehe abo mijipyange jowe abangeranzileo ritsanganyiha Mwenyezi Mungu utukuze parti hatu kama gabenza inshallah ya funditse ngamdajei Mwenyezi Mungu yamtoa hanu yaliyo daino wananya Dr. Salami no wananya pia wafungwa Mwenyezi Mungu yatukuze emasiwa ya hatu yatukuze wana wa hatu wanti pia wa hekomori kama gabenza inshallah wassalamu alaikum zandani ngavesho marahaba commission ikao yakaushiliana ne lidala wala hatu kwa leo ikao commission itendelea ne fundi mbaye na madam Shatu Jamila na mama Sitina ukayari jiviwa watina udiwaza madam wangu Hadija ikao armo wandu waume badia fundi mbaye ikao akauni kwa pilote za habari zinu harmo mvulua hangu ngambeshro marhaba haku au kaya ikatsindawo zinongo zinu kajoka itekeleza namna hiyo au ngarabeshro marhaba haku jitihadi zafanyishi ngambeshro marhaba tena wananyasi ka otwa parti jua shawarengeze mvuza hao nize jitihadi za hao wajaranzi jana umje samsidini we mdu wa parti jua nenja huona ne wandu watoto wao wajava nurandi sikwa jana wakauhale salinu hata undale waunge ngambishwa marhaba wanazijana wao ikao ngasivanda sinao ora kwa tsimu na shamajua sha wanaka warikubali ukaisiri hanamweze mbwana za daula ya haki watoto waja warihumbi sarmweze habari zinu aunge ngambishwa marhaba haku na miunga mparo unajali waje warangarie wajorangarie harmum konsiunu ikao mwanama Mahamud ngamu solicite ujorangarie harmum konsiunu zavili bese mwanama check hazonesa ukaya dawina na ali ukaya lazima reserze ku surtout hunu Faransa karnaud angale Komori waona angale ejidade fanshia Komori angale binadamu yakawala sukwa jana wakahawinji awinga ngamparo honula Faransani madame minde vice president wa he parti jua honula Faransani ngamparo bwali neno wananyuho walo pari ngamparo toshano wananyuho dawina Johari na watina duaza emanama Adamo na mresude au kaya parti jua ikaika Marseille atende bahi ya Vilim Nice enga indahu na mjuhe dingohi wakati uja na mjue bwanis ba Marseille kaitende nisi dungu enga indahu na wenga wezo amana bwa Adamo wadzimana atosha Johari ali tosha wadzimani mwana ma Abu ziabu zombili ekaze nongo zinka mjashida mwasanganya wadzima mwana Mabakari ikao miongoni mwawe wakao hanse mshinzi uno Nice kartumo nani na mresude angala hun Marseille sikardomana ga wandu kai wandu watsongora mbio nza hula rejei shati zo kavadzima suka maleo kweli wenye jua ukavana ani mushia zakao hamba wanu nga bandu za wandu kaya heze hazi na hizo pia kona shida wake wanu awenga mlatsoji cheki ngaona nsuzi njinja shidara unahuona shatsaula we huja wanu kweli ngawe hazi shanga wetse na parti cheki ndawe yawenge ngamparo cheki dawe na madamu aho malamlio kweli zihazi sha lazima na mji namfanya une fois quand même une fois par semaine oda lida holinu besera ndisoria kizisone atema katurjo kondela hatu wan permanence ngamjona ndani na madam Jamila enamna wandojo kawinde kamgo avenza haraka wanu na wajopar hana dahula hatu yabashita kajanambia sha ngamjoka zembia zendao haraka wanu ngarjoka na dahula hatu awenge tijomba Mungu ramwe jaro havanu nyonsi pia wana hele jua surtout wale hun Marseille na mrenseze doneza hanyo wanu watsawe papier yao
ngaranzao rikena uwanzani rido parana rido julana ikalo paria parolo Marseille lo parolo nimu na tijinda au ani rido changeana baya onde nusukaya kweli ngasibadzima ikao rikana wakati karama kamduka taka umona tijao karama lazima ukarmeze habari zinu lazima ukarmeze habari zinu kena ukiri ukayako mo shefu hajarange undo une no ngaranza sonti pia lazima rikevana Burhani ngawe mtazi haku lazima udo karmeze habari zinu kena to kirukai ko ngawo mahafala manda nge muone no lazima do nan awonge sijomba mngukaya mzee wangu fundu watu Shamsuddin nganzao zenongo zinu uparwa na nyuho mabana yao kwa siko wanu mzee wangu mzema kansina shida ndo msha lazima do jumtejiti hadi kai upara mzema walanga sina muona ndo leo au kai wala kutwanza nsujwa bese kutwanza kansida wewe na fundi mbaye shatsu pare mwana maduka bomze na rede banga sina muona ndo leo an utemze madijiti hadi mje akai nguje wewe kutsone havana namkera bale wenu lazima nizambe ndongo ali ngene jitihadi haku lazima rekanga wa mzee wahe kaya katina déplacement na pare mzee na mpare ali mudeda mdengo garini aje nerishide kensiru rionane ali alhamdulillah mduka ekahaparwa mduka sina mwayengu jongu tedata hemdu aunge tijomba mngukaya rengomi hadi siku leo hason tipia ngamo tijomba mngukaya ze jitihadi ilona alimbaye hason tiperkenio alimbaye tuwa gevanu msumbi aziza bangevanu ani yatoze mvu yatoze mali katulala ekakatu ngodo hazini shangu ngujoduburia tsahula naonge ekanga sina limbaye kadoku me harme partijua msu aminukaye partijua hijoka ipalala shaijoka an naonge tijomba mngukaya monsieur le préfet rengeza zamana zao bakena ukiri monsieur le préfet karadhi kweli muhimu ebahazi shara lazima tena rido parana rido julana namna hindini au wala tondo hazini wakalantizele daho omwe udomjo habari shekena ukiri narjuhedi ngohi erlalaje awonge ngamparo hasonsi pia ikao mwanama jumange vanu bahi eka ngawe jitihadi mzewe aloni bahe karajo karilala parce que engar fanyao etsodo para engar fanyao je engar tisaoje cha omwenge ne jitihadi awonge tijomba mngukaya ambese message sonsi pia ngamjoni samihi ekalijile ali hajumbawi shatukaya parce que ngamkozo henamne zinongozi lio benabdu ngawe na shombo shersha radio shirumi au lazima uparwa na nyuho unaelewa ukaenga sia watino da zigleri mnamfanyia programu ndanyina mwana funduani mbusu mshinde mkensi au kaede mara joka kubalukaya kweli ngamjoe hazino ya communication msanganyie mfanyazi abazima mshinde buridoro arifia hainusaya shekana tsokiri henamna ino no abunge gamparo tenanga mparo harwe fana tutar me faransa namlamuhe harme zeselili pia mwe nini mlonis ranzile oreka para reka mabanje amjo huje reka problemu nis haini seluli ilona problem harme faransa namnipare amjo huje dir hadisi wazima ne parti jua iheye wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngashukuria hakune mafundika wakabanu haswatan de mufti al-akbar wa hatu ikao masha Allah harnikafunvu kuwa nikamsoma mhu haswa pia ikao heni ujoka uroha banu ujoka hubalia msomo wahezabira msomo wahezilio msomo wahezijoka huja abonge yabo baada tutoaze shukra hizo bamjone saukaya rijibi wa halisi si wandu wanisikao dora haja haruma eduainu Mwenyezi Mungu ajujala ikena na kabuli wanza haribul alamina na habat sena wanashohatu jamil wade vanu mwanamshe mkomori ulo Marseille ile mzaze parce que mamdu hambe uka mimi dena initier mouvement des femmes na yoti ya disa Marseille wandu wantu wana bana
sende Komori rende mouvement de femme hiyo yonde force ya hejua mna hiyo wakati na rohaba nenda Komori ilonde lifumvu na shida na lisaga do himisa mouvement ya ushinda ikao ya udojusa hakuoni sa wando umewatu dolala waju wando kaidu wa inu o hanzo yomba heni kama javira mzimiraru rahe mouvement de femme wajahimisa dua ya hombelea le jua ni maisila munti pia wali harmo Komori abonge ngamo mtsahoni mwanza herbula alamina inshallah haruma utundulizi wa hema dhamana ikao de mwana mashek de mwana ma raisi inshallah made hili ya zamba ukaya ngamubo Mwenyezi Mungu mfanye hili taratibu ntipia heni bahanu mjuka mwatsahe mrudise na mpare rais mpare madhamana waje wawaidhie warejee hili wakaya ili kwanza herbula alamina hapo ruhuna na uzadi wa haraka uzadi huo rihime hasonti pia rishukurie uzima Mwenyezi Mungu abunge baiketiru kana zinjiza hamba kwa mihanzo hamba shatsi ono sokaya bo sikahanzani biremba biyo none sera isi upande wa husu diskuru ya hae kwa diskuru ni kubwa halisi Mwenyezi Mungu anajailie hamadi heli hamba ikeho mparanisi ngari mparao rijeri mwambie ukaya umsomwarinika rija wasi rijirongoza rijikomea rimaruha rikao para uje uzadeni waheheri riloni yonisi maana izokweli nisi ngasina ulemevu ngasiwandu wajua shanga sina ulemevu abonge Mwenyezi Mungu jailoke ulemevu huo wandu wajua kaudunga zenu ngozino washiduke banu raulova ndautsi banu nguishiweza hambwa yajihashirishe yahime hohanza herbula alamina yaregeze ngozinu ya halema anza heni bahanu waliyo rowarishia wabaha rowajuka urishia shaheni wakatedu wa inu juhe ya haruma zenyido ya halema anza ya ombe ikaondi zora omba banu Mwenyezi Mungu arni kibala ijuka na hero hanza herbula alamina rasi remaisila monsi pia. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Marhaba mwanama mbusu bada hunikaribisa harumwa CTI ilinsane ni jimlise namna ikao dele bunjilio au de dua yafanyishiha hunu Marseille shakabla yabo kaideri fanya msafara mbabi harumwa intiaha tu Moroni mahala ikao ala alhakika usiku wa jana riono jirma na uraji wahe majilisi ikao yakaufanyishiha haniaba ya fundi watu mkezi mbeli siasa rais mzamani Ahmed Abdullah Sambi na hakika kamdu hadotaha ya retito zafanyishiha usiku wa jana Moroni ndungu ono ye haiba ne namna ikao ye asasi ne falsafa ya he partijua ngendo no tembea o haruma enti hatu mruha ono zemvu ikao de zilo na partijua na kamdu hadotaha ya angalie haruma le kodo hondo la hosi kwa jana Ahmed Hassan El Barwan ikao woide mwanzishi jimla wa he partijua haonisa hutuba ndahafu hutuba ikao ishimia hosoni mwa falsafa mshinzi ya he partijua ngamrejei mbabi osikuwa leo mfumbili ikao do tarehi monsi ya mwezi wa Mars rionana hauraji hawinji hunu sali ya he mwananyasi mshangama ikao wanadamu watishiliana hawinji hutuba zinji zitekelezwa yabo shanga mjorenga ya hutuba yatekeleziwa ni al-Mufti al-Akbar Ali Muhammad Kasim haukaika harumwa baki mbili de dini ne dunia na ye haonisa ndondo ha falsafa ya ukayake tubidi leo ridiwaze oandikao ala alhakika ngwajundao harumwa udhulumif harumwa shibani harumwa magobani ikaonga rijua ukaraha kartujua ndazibi dizo ikao ziwa hanti yabo ebenge dua ya soma leo watahani ndo kangebidi uritahita dua ikaonga ijo uhifadhi oandikao do alo harumwa o magobani o harumenti hatu